Hello students, welcome all of you. In the first part of the poem, we had seen introduction of the poet and first and second stanzas of the poem. In the first and second stanzas of the poem, the poet tells us in the past the poet had many friends, but they were not the real friends. It means that they just behaved as a good friend when they wanted his money. In the past, the fake friends always came to him for his money. The poet feels no freedom. He compares himself to a child who cannot blow the trumpet as per his desire. Now let's see the third stanzas of the poem. Much have I thought of life and seen, how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like beads. Hum means sing with closed lips. Sing with closed lips, gungunne. And how their wives do hum like beads about their work from morn till night. In the stanza 3, the poet talks about his thoughts. He thinks continuously about the meaning of life and realizes how a poor man's life is so difficult that their hearts are never light. Their wives always grumble and are not satisfied with their husband's work, as they do not earn much money even after working throughout the day. They are not sympathetic towards the hard work done by their husbands, as their only interest is the money they bring home. In the third stanza, the poet says that much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light. कवी या ठिकाणी काय म्हणतो बघा. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light. कवी अतिशय गंभीरपणे जीवनाचा विचार करतो. केव्हा द पोएट रिअलाइजेस दॅट, जेव्हा कवीच्या असे लक्षात येते की हाऊ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एव्हर लाईट, गरीब लोकांचे हृदय अतिशय हलकं असतं. म्हणजे गरीब लोक सहजासहजी कोणालाही हृदयात जागा देऊ शकतात. गरीब लोकांच्या हृदयामध्ये लोकांविषयी प्रेम, माया, आपुलकी असते हे कवीच्या लक्षात येते. There are a lot of love, affection, kindness in the heart of poor people. In the last two lines of this stanza, the poet says that, and how their wives do hum like beads about their work from morn till night. गरीब लोकांच्या पत्नी म्हणजेच गरीब लोकांच्या वाईव्स कशा प्रकारे असतात हे त्या दोन लाईन्समध्ये सांगितलेले आहे. हम लाईक बीज, बीज मीन्स मधमाशी. सिंग विथ क्लोज्ड लिप्स, सिंग विथ क्लोज्ड लिप्स, गुणगुणणे. गरीब लोकांच्या बायका एखाद्या मधमाशासारख्या नेहमी गुणगुणत असतात, नेहमी कुरकुर किंवा तक्रार करीत असतात. कोणती तक्रार करत असतात?
about their work from morn till night. Morn means morning till night. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत त्यांना सतत कामामध्ये व्यस्त राहावं लागतं आणि तरीसुद्धा श्रीमंत होऊ शकत नाहीत, म्हणून त्या नेहमी तक्रार करीत असतात किंवा कुरबुर करत असतात. विद्यार्थ्यांनो, कवीने पुन्हा एकदा या ठिकाणी सिमिली या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर केलेला आहे. कारण गरीब लोकांच्या बायकांची तुलना मधमाशीशी केलेली आहे. म्हणून येथे सिमिली ही पोएटिक डिव्हाइस वापरलेली आहे. त्याचबरोबर हम हा जो शब्द आहे त्यामध्ये आवाज लपलेला आहे. आवाजाचे वर्णन हम या शब्दामध्ये आहे. म्हणजेच ओनोमॅटोपोइया ही फिगर ऑफ स्पीच सुद्धा या वाक्यामध्ये वापरली आहे. नाव लेट्स सी द फोर्थ स्टॅन्झाज ऑफ द पोयम. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. In this stanza, the poet now visualizes the poor men laughing and enjoying life, while the rich ones as being unfriendly and constantly dissatisfied. This makes the poet think that it is not as important for the poor men to become rich as it is for the rich men to become poor, because it seems that only when one is poor can one really enjoy life and find true happiness. फोर्थ स्टॅन्झामध्ये कवी काय म्हणतो? So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown. आणि कवी पुन्हा सांगतो की जेव्हा मी गरिबांना हसताना पाहतो आणि श्रीमंतांना दुःखी पाहतो. फ्राऊन हा शब्द येथे वापरलेला आहे. फ्राऊन म्हणजे कपाळावर आट्या पडणे. जेव्हा कवी गरिबांना खूप मुक्तपणे हसताना पाहतो आणि श्रीमंत लोकांच्या चेहऱ्यावर टेन्शन पाहतो, त्यावेळेस पुअर मेन थिंक आय नीड नॉट गो अप या लाईनमध्ये काय म्हटले आहे पहा. गरीब लोकांना आपण श्रीमंत झाले पाहिजे, आपल्याकडे पैसा आला पाहिजे असे अजिबात वाटत नाही. कारण जर आपल्याकडे पैसा आला, आपल्याकडे संपत्ती आली, तर आपल्या चेहऱ्यावरती ताणतणाव टेन्शन येईल. त्यामुळे नीड नॉट गो अप आपण वरती गेले पाहिजे, श्रीमंत झाले पाहिजे असा विचार गरीब लोक अजिबात करत नाहीत. पण श्रीमंतांनी एकदा तरी गरिबीचा अनुभव घेतला पाहिजे. गरिबी काय असते हे एकदा तरी श्रीमंत व्यक्तींनी अनुभवावी असे कवीला वाटते. Now let's see the last stanza of the poem. When I had money, money oh. When I had money, money oh. My many friends proved all untrue. My many friends proved all untrue. But now I have no money oh. But now I have no money oh. My friends are real, though very few. My friends are real, though very few.
the poet at the end of the poem lamented about those days when he had been rich and he had a number of friends who were, in the language of the poet, untrue. He does not regret losing his prosperity. On the contrary, he is happy with very few friends he has now. He knows that they are real, so they do not need to pretend their loyalty towards him. He enjoys their company more than the money which he no longer has. In the final stanza of the poem, the poet says that when I had money my many friends proved all untrue. जेव्हा माझ्याकडे भरपूर पैसा होता, जेव्हा मी श्रीमंत होतो, तेव्हा माझे जे काही होते ते सर्व खोटारडे होते, रियल नव्हते. But now I have no money. Oh, my friends are real though very few. परंतु आता माझ्याकडे पैसा नाही. I have no money, I have no property. माझ्याकडे पैसा नाही, संपत्ती नाही. But my friends are real though very few. पण आता माझ्याकडे जे मित्र आहेत ते अतिशय रियल, ट्रू, सत्यवादी, प्रामाणिक आहेत. दो व्हेरी फ्यू, जरी ते मित्र कमी असले तरी ते अतिशय चांगले, खरे फ्रेंड्स आहेत, खरे मित्र आहेत आणि प्रामाणिक मित्र आहेत. Here the poet wants to say that when we reach at that time we have so many friends. मित्रांनो, जेव्हा आपल्याकडे पैसा असतो, विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा आपल्याकडे पैसा असतो, संपत्ती असते, तेव्हा आपल्या आजूबाजूला मित्र असतात. बट दे आर नॉट रियल, पण ते मित्र खरे, सच्चे मित्र नसतात, ट्रू फ्रेंड्स नसतात. अँड व्हेन वी आर पुअर वी हॅव फ्यू फ्रेंड्स, बट दे आर ट्रू अँड सिन्सिअर फ्रेंड्स. पण याच्या उलट जेव्हा आपल्याकडे पैसा असतो तेव्हा आपल्याकडे अतिशय कमी मित्र असतात, पण ते मित्र ट्रू. परंतु जेव्हा आपल्याकडे पैसा नसतो तेव्हा आपल्याकडे अतिशय कमी मित्र असतात, पण ते मित्र ट्रू, खरे मित्र आणि सिन्सिअर असे प्रामाणिक खरे मित्र आपल्याकडे त्यावेळेस असतात. Students, here we have completed the poem. The poem has a clear message about the value of true friendship which cannot be purchased by money. Money is important in life as long as it does not have to compromise with falsehood. When the poet became poor, he got contentment in spite of not having the power of money, as he has gained a more valuable thing in life, a few true friends. This message impresses us the most as it is so difficult to find a true friend in the materialistic world. Students, read the poem again and again and listen the video carefully. Okay, thank you.